निकाल निकाल, ये सब निकाल। ये ऊपर साइड आए थे कॉकरोच है इतना। कवर नहीं है इसका तो वैसे मारेगा तो जाएगा। दिखा दिखा क्या खोल रहा है। अल्लाहु अकबर। So you look at the washing? Yeah. Aywa. You? Yeah. What's the problem? Only there is and then the dryer. Okay. बोल रहा हूँ कभी भी सफा दिए फिर इससे क्या ये से कसरा है वीडियो में
इधर ही रख नीचे, बाद में फेंक। एक मिनट, इसका पीछे से खोल लेता है मेरे ख्याल से, है ना? बहुत ज़्यादा है। उधर भी है। सबर 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 सबर। कैमरा ऐसे ही रखना है, हाथ में छोड़ दे, मैं खोल लेगा, छोड़। ब्रश ले। السلام عليكم. شوف هذا كله مكيف انت. आराम से, हाँ, वो जोर नहीं देना उसका पाए पे पीछे। सही है, ये निकाल, ये पहले मेन निकाल, बाद में उसको साफ कर। छोड़ दो। बोतल से पानी डाल देगा थोड़ा। बोतल डब्बे में पानी ले। नहीं है? पंखे के साथ है ना वो आगे। बोला सुमिल आ रहा, सुमिल कैसा नहीं आएगा? वो बोल रहा सुमिल आ रहा, सुमिल। स्मेल दो। हाँ। अस्तगफुरुल्लाह। सारा इधर डाल देना।
और दिखा दे रहा हूँ। কোম্পানি কি হবে কোম্পানি কার কাছে দিলি चलो ঠিক আছে আবার কি আছে আবার তারা বেতন দিতে না আবার তারা ক্লিয়ার বেতন इसका नेट खोलना है। पेज लगाओ इसको। ना 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 ये इधर आएगा सेंटर में, ये सेंटर में आएगा, ये पेज खास है। हम्म हम्म सीधा सीधा ओके। ये इधर नहीं लगेगा, ये इधर लगेगा, इधर। हाँ बस सही। पहले ये सेंटर के दो लगा।
বেশি বনো কেউ हम्म। ফোন করে দেবে না আবার উঠি না উঠো